Ya estamos aquí, chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Un momentito, vamos a ajustarlo todo. Uy. Bueno, pues hoy toca más Kingdom Come Deliverance. Vamos a darle un buen apretón. Tampoco sé si voy a estar todo mucho rato, en verdad. Porque tengo ganas de darle un poquito después al Chival Ridó. Y creo que también voy a probar un shooter. Así que puede que hoy le dé una horita y media a esto y se acabó. Vamos para allá. Estoy aquí hablando. Pon el juego. Me tengo que tener las barbas, tío. Tengo unas barbas de viejo. Las canas. Hombre, ¿qué pasa, Henry? Has llegado, ¿eh? Has escuchado no sé qué de Henrycito y... se te ha puesto palote, ¿eh, Henry? Se te ha puesto palote. A ver, un segundito que inicie el juego, Henry. ¿Esta noche qué es, Henry? ¿Un poquito de LOL o qué? ¿O seguimos con la película? ¿Te gustó Torrente? El brazo tonto de la ley se llama. Ah, vale, sí, lo tengo puesto claro. A la cámara, momentito, momentito, momentito. Oh, qué pesadilla. Vamos para allá. Ahí, papá. Perfecto. Ay. Charles IV, King of Sí Bohemia, podré hoy. of the Seguimos con la Roman película. Empire, Ok. had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague Saltamos expanded. esto. Continuar. ¿Está bien centrado? Vamos a ver si está bien centrado. Parece ser que sí, que está bien centrado. De todas maneras, el truco es mirar la hoja, el mapa. Tacapaca. Está bien centrado, papá. Está bien centrado. Continuamos. ¿Se me ha quedado pillado el juego? No me digas. ¡Ah! Se me va a cerrar el juego. Esto es la polla. La polla. Si se veía el juego, sí, pero he tocado una cosa en la segunda pantalla. No, no lo he cerrado, no lo he cerrado. Yo es que estoy con dos pantallas, Henry, y no sé por qué cuando toco cosas en la segunda pantalla, lo que sea, que no tenga que ver con el juego, aunque tú sigues viendo el juego porque lo tengo puesto en captura de juego para que capture el juego, cuando yo me salga una pantalla, a mí la primera se me tira Windows. O sea, te digo, y cuando le he ido a dar para entrar de nuevo, Charles IV, pues ya se ha King cerrado. of Se Bohemia buguea of el the puto Roman juego. Emperor, No pasa mucho, had a Creo que es la long primera and vez que me pasa successful desde que lo estoy reign. streameando. Con dos pantallas, qué pudiente. ¡Ah! Super pudiente, Henry. La pantalla tiene 15 años. La secundaria. Es un Acer. Y de hecho le tengo puesto un... ¿Cómo se dice? Un adaptador porque es de clavija de las azules. De las que eran con tornillos. O sea que eso de pudiente... Ah, que pudiente es práctico. Es muy útil tener una segunda pantalla. Chupa recursos del ordenador, pero bueno.
Bueno, estábamos aquí, que veníamos a parlamentar para evitar una masacre. Vamos a parlamentar con esta gente, a ver si se vienen. O tenemos que tirar por las malas. Voy a poner mi cajito. Por si acaso. Quita, perro. ¡Oh, perro! Ven aquí. Wait Quieto. here. Stay. Hey, you! What do you want? I'm Captain Bernard's envoy. I'm here to parley. Why should I trust you? I'm unarmed. What harm can I do? That's true. You're wearing Sir Bernard's colors. Mira su casco lleno de mierda. I should take you to Sir Wolflin. If you try any Y mira, tricks, you'll niño. regret it. Understood? You have my word. Ahí quieto, cabrón pesado. Se venía para mí, flechado. ¿Sabes lo que me ha pasado, Henry? ¿Te acuerdas que te dije que me había pillado una silla? Que lo comenté por aquí por el stream. Pues me la han perdido. What's your name, boy? Henry. Los del TNT la han perdido. Increíble, picha. Estaba ya aquí en Cádiz y la han From my perdido. beloved cousin, Sir Bernard of Aleshna. So, what exactly is your message? Un momentito. Vale. Si dejáis el botín podéis iros con el botín. Lo arreglaremos con un duelo. Hombre, me gustaría lo de si lo arreglamos con un duelo. La verdad es que no sé muy bien qué hacer. Podéis dejar si dejé... El otro dice esta. Y sé que la puedo desbloquear. Lo que pasa es que hacer todo esto para que no haya batalla no me gusta. Prefiero hacerlo por lo menos que haya duelo. Let's settle the matter the chivalrous way. You and me, man to man. The victor takes all. And the loser? There'll be no loser left alive. I like your spirit, young fellow. But why should I agree? If you win, my men will go and leave the loot here. But what if I win? I doubt Bernard will admit defeat on your account. You'll have to see, won't you? Maybe you'll gain nothing by winning, but at least you won't lose the respect of your men. You're a clever one. It seems a waste to kill you. But I accept your challenge. Hijo de puta. Turns up willingly for the slaughter. ¡Oh! ¡Y me atacan! Over here! Where is everyone? You call that combat? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No respetan. No respetan las reglas, no respetan. También tienen respeto en cara. Me están matando. Oh, los duelos no acaban bien. Los duelos no acaban bien porque lo mato y me matan. Son unos cabrones. Los mato y me matan. He hecho el duelo, lo mato y me matan. Muy bien. Pues, no sé qué hacer. La verdad es
es que me da un poquito de pereza esta gente. A ver. Wait here. Stay. Sí, amigo, sí. Tienes una visión del lince. Hey, you! What do you want? I'm Captain Bernard's envoy. I'm here to parley. Why should I trust you? I'm unarmed. What harm can I do? That's true. And you're wearing Sir Bernard's colors. Suppose I should take you to Sir Wolflin. If you try any tricks, you'll regret it. Understood? You have my word. What did I tell you? No tricks! Vale, vamos para allá. Ay. Hoy creo que el stream va a ser cortito, ¿eh? Creo que va a ser de una horita y media y cortaré. Ya después volveré. Pero va a haber descansito porque no he comido y tengo ya hambre. Who do we have here? What's your name, boy? Henry. I know. So, We offer you safe conduct out of this domain if you leave everything you stole from Sir Hanish's subjects and pay 60 groschen in compensation. that's a very generous offer. But tell me, why should I accept? Yeah, I'm gonna get soaked. Well, Don't you know what's been going on around here recently? Should I? Bandits have been on the rampage all over the county. Cutthroats raided a nearby stud farm, and the locals have had enough of it. No doubt, but I've nothing to do with it. Try telling them that. On the way here, the captain recruited men from half the county. He intends to make an example of you, Why me? No doubt you've plenty to choose from. because you're the first one who's had the gall not to run. Ujú, So you'll be the exacto. first one they catch. Ah, and que I'm por sure eso you vas can a ser el imagine what primero en happened ser then. exterminado, And amigo why mío. warn me? Why parlay at all? So Hannes wants to avoid Hombre. unnecessary bloodshed. Exacto. He'd be happier if you just moved on somewhere else, so he sent me to bargain with you. You're saying it wasn't Bernard's idea. If the captain knew I came here in his colours, he'd flay me alive. Ve la mentira. Devil take it. There's nothing here worth pillaging anyway. All right. Accept your offer. Tell your captain we'll move on. Don't forget to leave the loot and 60 groschen too. There's no denying you're a good negotiator, lad. Oh well. No doubt we'll find easier pickings elsewhere. Better run along before Bernard loses patience. Pues mira. Algo ha salido bien al menos. I've got a piss. Theo. Yeah. To me. Ahí viene. Vale. Ya sé ir y venir bien del campamento. La primera vez me perdí de una manera absurda. Acabé casi en rataj, vamos. Bueno, pues cuando terminemos esto vamos a ir a hacer a la ciudad el torneo, que tenemos una secundaria con Lord Capon, que nos exhorta a ello, vamos. Quiere que hagamos de campeón suyo. Ah, todo lo que sea ir subiendo habilidades, me vale.
God be with you. I've just come back from Wolfling, Captain. And in one piece, I see. That's something at least, but I doubt you achieved anything. I talked them into moving out. Not only that, but they left all their loot and 70 groschen too, as compensation. I can hardly believe it. It turned out a lot better than I expected. Coin is for Sir Hanush, I expect. Naturally. Well then, take the money, ride to Ratai. In the meantime, we'll break camp and make sure those bastards keep their part of the bargain. Right, Captain. I'll be on my way. And Henry, nice work. Bye. Muy bien. Y si Capcom, es que este estará durmiendo. Míralo, durmiendo está ahí a la Bartola. A ver, Capcom. God bless you. What troubles you? I went to parley with Wolfling. So how did that go? I convinced him to take his gang and leave. Really? I knew you were no fool, but that's something else. You're a born diplomat, Henry. I don't know about that. Don't be so modest. We have to drink to this. Goodbye. Vale, ahora la misión es ir a Rataj. Pues perfecto. Pues nos pilla. Nos pilla de camino. Es tarde, ¿no? También vamos a llegar antes de que anochezca de sobra. A ver qué hora es. Las 7 de la tarde. Está apretando el hambre, chavales. Vamos a tener que aguantar un poco como los guerreros. Vamos a interiorizar el hambre. Oh, Dios mío. Vale. Ya estamos aquí. Ah, que no tengo antorcha directamente.
Ahora, amigo. God save you, Henry. Greetings. What do you need? I have news from the camp, Sir Hannes. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with Wolflin. Bernard agreed. I'm surprised. So was I promised Wolflin safe conduct out of your territory on condition he leave all the loot he took and pay 60 groschen in compensation. Well done. It will take Bernard a while to get over his disappointment of not being able to get revenge. But the important thing is, we're rid of that troublemaker. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your efforts. Thank you, sir. See you later. Papá. Uf, 23, 23, 9. 23, 23, 9. Durabilidad 74, 76, carisma 14, carisma 16. Aún así me ponen la coraza noble como mejor. Pero esta me pega más en... Vale, pues nada. Vamos a ir un momentito a los baños, guardamos partida y volvemos para hacer el torneo. Vale, ya estamos aquí. Vamos a hablar con esta señora, propietaria de la casa de baños. I'd like to... I'll certainly... I'm sure you're goodbye. Una horita. A ver si pillo a Teresa antes de que se vaya a dormir. Y damos un paseíto, pero no cuento con ello. Vale. Oh. Oh, Henry of Skalitz, the glorious victor of the Rat-Eye tourney. No le he traído nada esta vez. Do you still feel like doing something together? But I can't right now. Will you come back another time, please? No le he traído ningún regalo, ¿no? Siempre le traigo algo. A ver, esto se soluciona rápido. So what I've brought you... Trago. Oh, how lovely.
Thank you. Tengo un ramo para vos. Teresa, I brought you something. My, how chivalrous. That's lovely. Thank you so much. I'd like to know... That's all. Have you got a moment? I'd like to... All right. Okay. Ir preguntándole todo. Excepto lo de arriba, lo sé. ¿Qué ocurrió con los bandidos? Se dieron a la fuga. Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. It won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. When those humans, they call them, when the humans came, Zibishek pushed me out in front of them and fled. He sacrificed me to save his own hide. That bastard! Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzik. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay. ¿Dónde estamos, amigo? And some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the Si stud esta farm conversación la habría tenido Johanka is in Sasau and Fritz en and mi Matthew, pueblo, están en mi well, pueblo, en you know them. Primislavis. They're up to no good somewhere. Sí, If sí, you're in Matthew. trouble, they'll... What about Sir Radzik? Sir Hanush, he's the Lord of Ratay. He gave his lower castle to Sir Radzik, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those Cumans? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone. Kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. I won't trouble you anymore. Comida, sociedad, 100%, claro, se acaba de... Vamos a pasar aquí la noche. Ahí. Vale, vámonos de aquí.
Vale. Ah, sí, es verdad, voy a dejar los libros. ¿Qué coño? La labor cotidiana, ¿para qué quiero yo esto? Hey, lad. Vamos para allá. Vámonos al torneo. Un poquito de torneo, amigo. Vamos a dar un poquito de lucha. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a romperle el chakra a alguien. No le hemos roto el chakra a nadie. Yeah. Pero con amor, con amor. Siempre con amor. Yeah. Siempre con amor. God bless. Un bañito rápido, señora. Tampoco va a ser muy complicado. Ay. I'm sure. Goodbye. Yeah. Mierda. Yeah. A ver qué tal se nos da el torneo hoy. No he apostado, mierda. Ah, ya me da igual, si el dinero me da igual. Era simplemente por rutina. Yeah. Este hace tiempo que no come, ven para acá, anda. Vamos a darle un cachito más de panceta. Perfecto. Pues este tiene pinta de chungo, ese tiene pinta de que va a ser el último contra el que voy a luchar. Este el primero, o el segundo. Greetings. I'd like to enroll in the... All right. As long... Of course. Here you are. I'll write your name down. Henry, you said. Sí. And I need to know what weapon you choose. ¿Qué elegimos, chavales? Espada larga. Martillo de guerra y escudo. Vale. Warhammer and shield. I know how to handle those. Good. Get yourself ready. You're next in line. See you later. Entering the arena now will be Pavel, called Roebuck, from the garrison of Sir Sebastian von Oh, Berg. el custodio del And his monasterio de adversary will Sazada. be Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzig Kubla. Let us wish the combatants luck. All is prepared for the first duel. Joder, nota. The combatants will engage in a duel. Parece with que nos lanza y no nos warhammers and lanza. shields. Se acabó. Primer torneo acabado. A ver. Espada larga. Un varón. And now's the time to choose weapons for the next duel. We will witness a duel with longswords.
amigo. ¿Esta es tu arma? Lúcete. También es verdad que es el primero. Pero es que ya después tengo que aprovechar ahora, porque después voy a sudar, vamos, amigo. ¿Por ahí? Se está llevando buenos toques, pero ¿nota? Vale, se acabó el primero. A ver quién me toca de segundo oponente. Cambia mucho de dificultad, ¿eh? En el segundo oponente ya notas que no es un reclutilla como este, que lo único que hace es vigilar una puerta. A ver. Colda de la Torre, alguacil del Merino de Rataj. Achanté. And this very first bout will afford plenty of entertainment. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Ese Fenti, ¿qué pasa, bicha? Atacar en las partes bajas. Eso voy, eso voy. Oh. Mierda. ¿Tú qué haces hoy, Fenti? ¿Le damos más tarde a los tanques o qué? Yo hoy voy a hacer un stream no muy largo. A las 9:30, 10 como mucho. Como muchísimo. Cortaré para cenar porque estoy desmayado. Si queréis darle después al tanque, lo que no sé es Valen si estará. No sé si curra mañana. Vale, ¿y qué te parece si le damos más tarde? Yo no sé si haré stream cuando le demos. Igual sí. Si te apetece más tarde le damos. Si no, si vas a estar ya liado con el Warzone de toda la noche, pues le damos ya mañana. Otro día. A ver. Ha elegido hachas el cabrón. Vale. ¿Y esta es tu táctica? ¿No luchar? ¿Cargar? O sea, en serio. ¿Hola? Hombre, por fin ataca. Mierda, no llego con esto. Jesus Christ. Oh, qué cabrón. Oh. Este cabrón me la va a hacer, ¿eh? Este cabrón me la va a hacer. Mira, amigo, ataca. Me estoy desangrando. Venga. Lo tengo que ir a la cabeza, tengo que hacerle un KO técnico. Porque si no me la gana. Si no me la gana este cabrón. No, mierda. ¡Mierda!
¡No! ¡No, que me la ha encajado! Me la ha ganado, me la ha ganado. Según a qué hora, Seti, porque me levanto a las 5. ¡Joder! Mañana, si no nos toca jugar en la liga de RM2, pues le damos si quieres. Vale, ok. Antes estaba mirando un poco lo del de eso, lo de las normas. He visto mucho llanto. Aquí, esta se la tengo que hacer ya. No puedo perder esto ya, piche. Mi amigo. Oh. Sí, 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 te veo, te veo. Te veo. Esto está haciendo la cosa y derribo, ¿eh? Esto está haciendo la cosa y derribo. ¡Oh, amigo! Has luchado con honor, picha. Sí, ¿verdad? Ya... porque voy a pasar el rato, ¿sabes? No sé las comiduras de cabeza de la gente. No sé si el Goti habrá sido fuerte o habrá cedido. Yo creo que habrá sido fuerte. Y ahora otra charlita más nos va a soltar. A medias, ¿eh? ¿Y eso? ¿Ha cambiado normas o qué? Oh, y me la hace. ¡Ah, hijo de puta! Había pillado, había pillado. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! No sé, vas a echarte unas partidas con gente en su mayoría no. Ajá. O sea, que no somos pro players, ni vamos a los Worlds ya. Ya, no sé, no sé. ¡Oh, y me la juega! Y me la juega.
Me voy perdiendo. Tengo que ganar dos peleas seguidas. ¡Uy! Me la da ahí. ¡Oh! ¡Qué buena esa! Venga, amigo. No, no te vas a salir de la esquina, no te vas a salir de la esquina. ¡Oh! Se desangró, se desangró. ¡Te desangraste, puto! Aquí ni no ni polla. Y espada larga, y aquí me vas a comer los huevos, papá. As is customary, the weapons for the third bout have been chosen by our gracious Sir Hanush. We will witness a duel with longsword. Longsword. Vas a aprender la lección, que esa no me la vas a hacer. ¡Oh, hijo de puta! ¡Ah, cabrón! Oh, es peligroso, es peligroso. No me puedo confiar con él. ¡Oh, oh! Ese golpe es importante, aunque no lo parezca. Estás cansado, ¿eh? Esto es el todo o nada, esta es la final. Todo o nada. Hijo de la gran puta. ¡Hijo de la gran puta! Ríndete, Quillo. Estoy tenso, ¿eh? ¡Oh! ¡Gané! ¡Se desangró! Bueno, tío, voy a darle. Hablamos pronto. Que se dé bien. Venga, Fenty. Hasta luego. You have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sir Espero que Hanush tampoco of no Blackrock. intenten matarme All esta vez. glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzik Komila. His prize will be given to him by our gracious Sir Hanush. Perfecto.
Vale, vale, vale. Tío, hay que dar toda la vuelta. Increíble. Eso es un fallo. As you wish. Hey, Henry's come to see us. Sí, sí. Sir, I won the tourney. I know. You beat them all black and blue. You're a true warrior, Henry. Really. Even I was amazed at your performance. And thank you. You saved me from Uncle's legendary wrath. Here, I have something for you. I had it made just for you. It's no more than a hero like you deserves. It's very kind of you, sir. Thanks. Es más corto ver aquí, bicho. ¿Hay agua por aquí? No. Me tengo que limpiar, estoy un poco hecho mierda. Aquí hay agua. Pues vamos a subir así con estas pintas, con la cara toda reventada, es lo que hay. Here, Henry. Your prize. Thank you. Thank you so much. You've earned it. Take care. Hombreras de Leipa nos han dado. Vamos a ver cómo son las hombreras de Leipa. No me gustan mucho, la verdad. Son caras, sí, pero... Yeah. Yeah. Bueno, vamos a ir al baño a quitarnos toda esta pinta de sangre que tenemos en lo alto. Pinta de sangre, digo. Sangre, vamos. Que tenemos la cara cubierta de sangre. Yeah. God save. How may I help you, good knight? I'd like to make use... And what is it you'd like? Ah, I'm sure you'll take care. Una horita. Perfecto. Ah! Are you blind? Yeah. Pobre caballo. Oh, head. do you still feel... But I can't right now. Ah.
Nos va a tocar esperar por lo menos hasta las 9 de la mañana. A esta hora es en la que nos levantamos en el monasterio a rezar. 2 putas horas hasta la comida. Del loco. Has mejorado cacería por la cara. Muy bien, muy bien. Demasiado complicada. Vale, pues vamos a comer algo. Un poquito más de panceta para mi niño. Vamos para allá. Y ahora vamos a esperar. A esperar hasta las 9. 4 horitas. A ver qué pasa. Well, yours. Do you still feel Shall we play blind? that's really what you want to do? I know it's a game for children, but I always liked it, and I won't feel stupid playing it with you. All right, why not? Good. Then follow me. Vamos a quitarnos. O por lo menos a quitarnos la chaquetilla. O sea. A ver. Creo que llevo puesto. Ah, vale, las pernas de placa de Saúl. Vale, pues. Sí, esto se ve muy chungo. Nobody will see us here in this bar. Are you shy? It's a game for little children. Of course I'm embarrassed. Well, adults play it too. No vamos a jugar al escondite, creo Only yo. when they're drunk. Un granero, los dos solos. Huele a fecundaciones. ¿No? I'll cover my eyes. Well, they do say love is blind. Cheeky boy. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharper than bats. And I'm as stealthy as a cat. You'll never find me. We'll see. But if you leave the barn, you lose. Come here. Come on, spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. A ver qué hace Henry. ¿Te imaginas que te la saca? ¿Sabes? Te la saca y la deja ahí. Buscando su mano. Poquito heavy, pero sería gracioso. Adivina lo que es. Here. He looks like a hen. Maybe he'll lay an egg. A dejar que nos pille. Ha! Got you. There, you see. I can hear better than a bat. Oh no! I've
They've left clothes out to dry. We have to bring them in before they get soaked. Oh no, it's completely soaked. You'll have to put it by the stove to dry. No, that would just make it reek of smoke. Help me bring it to the hay. Ah, recogido. Vamos. It's sopping wet. Not afraid of thunderstorms, are you? Not anymore. Eres todo un poeta, Henry. Eres todo un poeta. El Henry que quiere ejercitar los chakras, chaval. Normal. Shouldn't we spread the linen out? Henry, hush now. Hasta que te calles, Henry. Que no eres muy listo, picha. Menos mal que la tienes como una porra de grande. Y ahí tenemos a Henry. Me han cambiado el peinado. Par de buenas tetas, sí señor. Bien hecha. Mis 10 al diseñador. Pero me han cambiado el peinado. Eso no lo tenéis contemplado, ¿eh? No, chavales. Me han cambiado el peinado por la cara. Te han utilizado, Henry. Te han utilizado, Henry. Estoy enamorado. ¿Y por qué enamorado tiene que ser con una puta flecha en el pecho? A ver qué pasa con los efectos de enamorado. Efectos. Atrapado. Cuando la muerte atrapa, el mundo parece más hermoso y quizá también tu belleza sea mayor a ojos del mundo. Tras pasar un tiempo con tu ser amado, tu carisma aumenta temporalmente en 3. Me parece de puta madre. Vale, ya no necesito comprar nada porque puedo extraer yo colmillos y cornamentas. ¿Y ahora esto qué es? Mantenimiento. Un arma afilada por un mismo que causa un 15% más daño a la armadura y al equipo del oponente. Fuerza. ¿Qué me quedaba? ¿Baluarte? Baluarte, sí. Vale, pues creo que ya lo tengo todo, ¿no? Porque defensa... Vale. ¿Tú quién eres? ¿Dónde estoy? Qué cosa más rara. ¿Ese es la casa de baño? Manolo. Que hemos follado en casa ajena. Y ahora el brocado Simon.
Tenemos varios DLCs. Varios DLCs. Ahora me acuerdo de... Vale. Ah, no, sí, tengo aquí el puñetero cofre en casa de este hombre. Vamos para allá. A ver. Esto va a ser duro, pero tengo que hacerlo. Y ahora hacemos así. Bien, otros. A ver. No, puedo llevar esto. No puedo llevar esto. Vale. No tengo las calzas verdes de Noble toda la vida. O sea, no tengo de esas. Las he vendido todas. Vale, perfecto. Pues estas me sirven. Mierda. Vale. Esto es mejor que llevar la otra. Es mejor, es mejor. Ah, sí, están las colecciones. Si puedo perder algo es mejor no jugarse. Me infiltré en un campamento enemigo. Así que vamos a ver.
A ver, vamos a equiparnos con lo que vendría a ser el equipo que voy a llevar aquí, en esta misión. Vale. No, 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 no. Eso me lo podría querer en verdad. La estoy liando. Mejor así, sí. Vale. Yeah. Aunque en verdad estoy pensando que lo suyo sería ir con mi equipo full. A veces es que es muy cantoso, es muy de noble. Independientemente de lo que pase, que ya sé lo que pasa. Pero es por tomármelo medianamente en serio. A ver, vamos a hablar de reparaciones. ¡Jaja! ¡Jaja! Me he venido sin dinero, papá. Pues ya entonces sí que sí, anulamos el plan y voy a ir con mi equipo. Volvemos a la casa. Una pérdida de tiempo absoluto. Yeah. Hey, lad. Vale. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el color lo necesito, pero... A ver.
Esto no, ¿no? Esto ya tengo el otro. Tengo los guantelete de Leipa. Esto sí. Vale. Mm. Pues creo que lo llevo todo, ¿no? Todo lo que me pudiera necesitar, lo llevo. De hecho, llevo más de lo que podría necesitar, porque ahora vamos a hacer así. A ver. Y en cuanto a armas... Vale. Ahora voy a mirar el caballo. Vale. Ah, no me gusta en verdad un carajo eso. Ahí. ¿Y mi arco? Coño, que no cogí mi arco. Vamos a... Arco cubano. Flecha de calidad. Que son todas espadas largas, ¿no?
Aunque puede que me exijan luchar con espada larga. Vamos a llevarnos una por si acaso. Ah, sí, ya llevo una, la de San Jorge. Pero es que esa no la puedo arriesgar, en verdad. Aunque sí, qué coño. Yeah. Vale, vamos allá. My humble. I'd like. I'll certainly need Sé que no tengo heridas, pero sí guardo la partida. Y me limpio. Y repongo la saciedad, el cansancio, la energía, todo. Perfecto, y está lloviendo. Es ideal. Increíble. Bueno, amiga, ¿qué te cuentas? Aquí va la lluvia. Al perro hace tiempo que no le doy de comer. Vamos a darle de comer un momentito. No, señora, yo no quería hablar con usted. Sé que el perro está y se pone nervioso. Vale, vámonos ya. Ay, vámonos ya por la principal, misión principal, ¿no? Porque la secundaria que tengo activada ahora mismo únicamente es ninguna. Ninguna, vale, perfecto. Lo que tengo son actividades, así que ya nos podemos concentrar en la misión principal. Aunque creo que algún DLC puede que se interrumpa por empezar esta misión, pero bueno. Vale. Vamos a hacerlo así mejor. Vale.
Una cosa clave es siempre, 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 chavales, cuando juguéis a este juego, tener una antorcha de más en el caballo. No ir nunca con lo justo. No me estarás intentando robar, ¿verdad, amigo? I've got this plan. What's up? An offer you can't refuse. The finest. All right. As you wish. Mira, Yeah. creí que me iban a robar, pero no. Era un gentil hombre que me estaba ofreciendo un trato. Lo hemos aceptado. Lo hemos aceptado. Yeah. Yeah. Ah, está lloviendo en el juego y aquí también, ¿sabes? Ah, está cayendo. Yeah. ¿Quién me ataca, amigo? That's him. Yeah. Yeah. Isn't that all you've got? Yeah. I'll slaughter you. ¿Qué raza milanesa? ¿Tenía otra flecha? Flecha perforadora. No me interesa la flecha perforadora. ¿Vamos guardias por aquí o qué? Parece que no, que solamente eran esos pocos. Ah, pues mira. A ver.
Ahora vamos a ver dónde está la cruz conciliatoria. Vale, me he equivocado de camino. Ya. Este es el mío. Ya. Perfecto, vamos. Qué miedo de salto. That could be it. Ya. 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 Misiones como cuál. Vale. No me diga que no me he cogido los guantes de cuero. Ah, pues mira. Entramos en Branik. What do you want? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? I came here for a game. Show me that. Aye. Alright. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, you should be in the house, at the top. Eric, ya hemos, a lo largo de la historia, hemos tenido información sobre el enemigo y de lo que es la cúpula. No sabemos quién es el número 1 exactamente, pero sabemos que está el calvo, ¿cómo se llama este hombre? Lo vamos a ver ahora. El Markbatz von Aulitz, sabemos que está metido en esta conspiración. No sabemos aún quién es el número 1 y sabemos que el número 2 de los bandidos, que lo organiza todo y es el que está siempre aquí, se llama Eric. Y eso ya lo sabíamos antes y ahora nos dicen que nos presentemos a él. Cosa que me place. Vamos a intentar hablar con cualquiera de estos. Vamos a hablar con este. Hola, amigo. Do you know where I can find Eric? Do you see that big ruined house on the hill? That's where he usually is. His armor's that bright you can't miss him. I'll go, Zip.
Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze, and good company. Well, company. Well, company. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers trained to keep up their fighting form, but why bother? With this kind of force, we'll go through any opposition like a knife through butter. A ver. Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning, there'll be a big sortie. Everyone around here knows that. How did you end up here anyway? Me? You're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Sí, Whenever tiene the pinta lords del are fighting típico each other, mercenario lleno de you'll mierda. find me and my trusty sword on one side or the other. Whichever pays best. ¿Este me va a decir lo mismo? Sí, sí, sí. Have you heard anything? Of course. Vale, ya tengo. La conversación es random. Vale, pues de primeras podemos apreciar 3 en la puerta. 4. Vamos a guardar la partida. ¡No! ¡Mierda! Me quería soltar el veneno, qué tonto soy. Menos mal que guarda la partida justo. Vamos a cargarla. Voy a soltar veneno, chavales. Veneno. Venenito. Buen contingente de tropa, ¿eh? Uf, 18 hombres, por lo menos. Porque hay mucha gente, ¿eh? Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do? Have you seen? He's in the main camp at the top, in the big house. His armor's that bright, you can't. How goes it? Same as ever, boring as ever. Well paid, but fucking boring. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting on my ass. And when things get lively... Un valiente de la vida, este es mi héroe. There's a good few dozens of us here. Those poor fucking peasants won't know what's hit them, right? Have you heard anything? I don't care. When they tell me it's time to go, I'll go. I don't need to know anymore. How did you end up here anyway? You know how it goes. It's always the same story. Lost my train. Vale, este no es mercenario de toda la vida. Este es el perfil del que era honrado y se vio forzado a tomar esta vida. So when I heard they were recruiting, I signed up. ¿Hay más calderos? Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. Yo diría que hay alrededor de entre 50 y 60, ¿no? Pues incluso puede que un poco más. Es increíble la cantidad de gente que hay. Es acojonante. The wall here isn't too high.
¡Ah! No, no, vamos a seguir por ahí. En verdad es que quiero... Iba a acercarme ya a la casa, pero quiero ver realmente toda la defensa de la muralla. A ver si hay algún punto que podamos recabar información. Doble muralla. Vale. Vale. Pues ya hemos comprobado la muralla el completo y hemos visto que no, que el único punto débil es este. Y es porque se han apilado ahí estiércol y mierdas que han tirado fuera del campamento. Este no me va a decir nada nuevo. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. This must be where the commanders are. Yeah, I'm gonna get soaked. Well, Do you know where I can find... oh him. He'll be soaked. His armor's not dry. Mierda puta. Just wanna eat. Amigo, vete. Vete, por favor. La máquina se va a quedar aquí. Yo quiero envenenar este caldero. Y de no ser por ti lo podría hacer. What the? De no ser por ti podría envenenar el caldero, amigo, por favor, vete. I just want to eat and sleep. Fuck. An axe beats a sword any day. Is that so? Maybe against some well-armed knights, but not against those fucking peasants. You get your axe wedged in one of them. Before you bring the blade, you've got a pitchfork in your ass. You haven't seen me welding the axe yet. That's all I'm saying. So what? Chopping folk ain't as easy as chopping wood. It's not that different. Trust me, I used to be a butcher. You're better off with a flail or a mace than an axe. If you give it a really good swing, you'll do as good a job as that axe of yours. Or learn to wield a sword. With one of them you can chop, cut, and jab. That's why it's the best way. Tiene razón este hombre. La mejor arma es la espada. Es usted un sabio, caballero. Let's play some dice. Hombre, como se me despisten y se quiten del medio, enveneno el caldero. Lo tengo claro. Yeah, I won. Barely a grosh. Time before you took 20 off me. Well, giving you the chance to win it back. To lose it all, not yet. You're no fun. Venga, iros, iros. No, que se turnan. Que se turnan. Ah, me queden por culo. No me quieren dejar envenenar ese caldero y punto. Que lo digan ya y punto. O sea...
Ajá. Un poquito oscuro aquí, ¿no? What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. ¿Sois el del monasterio? Ajá, achanté. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanier. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Vamos para allá, misión fácil. La última oportunidad, a ver si se van al carajo ya y puedo envenenar. Before you free the blade, you've got a pitchfork in your ass. You haven't seen me welding the axe. That's all I'm saying. So what? Este se va a poner en la muralla, ¿no? As easy as chopping wood. It's not No, este se va a poner en el muro. Trust Me voy, que den por culo. No voy a envenenar ese puchero. Envenena uno, ¿qué le vamos a hacer? 1 de 4. 25%, picha. El 25%. Este es imposible envenenarlos porque hay demasiados cabrones alrededor. Es que hay demasiados cabrones aquí. Demasiados cabrones aquí. Este es mi primer entrenador. Are El you de combat Scalis. master Vanier? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. Yes, you taught me sword fighting in Scalis. Wait. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Sí. Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. Vale, vamos al combate. Espada corta, supongo, ¿no? Ahí la guardo. No, no, no. All right then. All right then. Come back when you grow some balls. I'm gonna enjoy this. Oh. Oh dear. Did that hurt? Bueno, amigo. Mrutka. Mítica. Curva. Ajá. Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. And so you don't think old Vanier has passed it. I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Bueno, vamos a arreglarnos el equipo. Volver con Eric. Vamos a enfundar. I just want to eat and sleep.
A ver si ahora no hay nadie arriba. Hay gente. Oh, caballo. Sir, may I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Oh, la espada. Am I right, young man? You bastard. Bastard. It's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. Oh. You can count yourself lucky now. Henry, amigo mío. I'm sure your father will pay a nice fat ransom. Tienes una suerte de mierda. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, Aquí viene lo is gordo. alive. You even know it. He's alive. It's your liege lord, Radzig Kobyla. Although, how much can Pues you sí, really amigo know mío. about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Pero nadie lo habría dicho, ¿eh? Porque el hijo de puta no para de mandarnos a una misión suicida detrás de otra. O sea que... A ver si se muere el bastardo, ¿no? And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword. Vamos a jugar a preguntas y respuestas. Stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly De nuevo. to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? ¿A que sí? Radzig will crush you. And I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Oh. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now Hijo de will be puta. mine. And I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lambert? Están castigando el lomo a Henry, ¿eh? Pero bien, además. They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now,
I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rotted hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Dios mío. Henry, wake up. Can you hear me? Jesus, that brutally worked you over. Here. Try to drink. No sé un carajo, ¿verdad? Las escenas oscuras son demasiado oscuras, tío. Es ridículo. Don't you recognize me? Zbyszek. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here. So do you want my help or not? No sé si quiero tu ayuda. What do you want? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, and for the good of yours. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. Este es un cabrón, este es una comadreja. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just... But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers at each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Ishtvan would want from Sir Radzig. Why shouldn't we help each other? Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw. How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang you. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you, will let you escape. Nobody's going to pay no ransom for me, friend. What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide to... Oh, wonderful. It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you in. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. All right, then. That's what I want to hear. But first, swear... You have my word. All right, I'll have to trust you're a man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade.
free and covered in shit. Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you, and you're... Well, I'm supposed... There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the... I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path... Vale. No tengo nada, ¿no? No tengo nada, vale. Esta antorcha no se puede coger. Perfecto. What are you doing here? Tired of life, are you? Y hasta aquí llegaste, Putin. Hasta aquí llegaste. Espero que esto le esté haciendo algo. Muerto. No surrender. Bastard! Vale, vale, vale. Vale, pues hemos conseguido abrir el cofre. Vamos a coger todas nuestras cosas. Armas, armadura, comida, objetos. Vale, vamos para allá. A ver. Tomar todo. ¿No hay nada para coger aquí? A ver, no me lo creo. Vale, vamos a ponernos el equipo.
Vale. Aunque creo que ahora mismo me voy a quitar. Ahora mismo me voy a quitar lo que viene siendo todo lo que hace ruido. Ahora eso sí, lo que necesito es tomarme ya una poción de caléndula. Para no verlo todo en rojo, porque es muy desesperante verlo todo en rojo. Un momentito, mientras que eso hace efecto, voy a cerrar la puerta. Ahora vengo, chavales, un segundito, ¿eh? Ya estoy aquí, chavales. A ver cómo va la cosa de salud. 73, vamos a tomar nosotras. Well, now, look what's crawling out from under some rock. What's the matter, basketball? Bring it on! Here! All right, you win. I surrender.
Vale, pues muertísimo. Hijo de la gran puta la que me ha hecho. Ese no se ha enterado de nada. I joined up with this monster. You? Sensible? You're having me on. What are you doing here? Tired of life, are you? I'll slaughter you. I'm going to Well, look what's come crawling out. No encuentro el río. Que a un lago, en un río.
word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry. Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. Looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranyig. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyig. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyig tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, otra cabalgada. Bueno, eso ya será mañana. Bueno, mañana más tarde. Porque vamos a ir cerrando ya y a cenar. A ver. Muy bien. Gracias por las 275 Get a good meal moneditas. inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now, we have more urgent matters to deal with. Later, we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Father. Now go to Divish as quickly as you can, son. Vale, no he completado. Me da igual. Misión iniciada, ajuste de cuentas. Guarda, vi salir del tirón. Pues nada, señores, me voy a cenar porque estoy desmayadísimo. Estoy muerto de hambre. Así que nada, un besito y nos vemos por aquí, si no más tarde, mañana. Y mañana puede que haya una sorpresita. No estoy seguro, pero puede que mañana tengamos sorpresita. Así que lo dicho, un besito
Y hasta mañana. Más tarde. Ya veremos. Hasta luego.